Hello student, good morning. How are you today? I hope you will be fine, ya. Now we will study about rules. What is rule? Do you have rules at home? What are rules for? Okay, after you study this material, you will able to tell the importance of washing hand before eating confidently. And then also you will know the rules before eating, and then you will able to list the way how to keep our body healthy related the rules of having meals at home. For the first, what is rule? Rule is something which have to obey and do because it has been made by dealing in a group or in society. Jadi, apa itu rules? Rules itu adalah aturan, peraturan. Peraturan itu apa? Peraturan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan kita patuhi, ya. Obey itu kita patuhi, and do itu kita lakukan. Karena peraturan tersebut sudah dibuat dan disepakati bersama dalam suatu kelompok atau dalam suatu kelompok masyarakat atau salah satu contohnya di dalam keluarga. Nah, this is the example of rules. Look at the picture. There are kinds of rules at house. Keep our hands to ourselves. Share your toys with others. We take turns doing things. We all help to pick up toys. No feet in or out of this house. Listen to adults and then talk nice to family. Use your table manner and cry if we hurt, not because of we want something. This is kinds of example of house of rules. How about your house rules? This is the example again, yeah. House rules. We do not wear outdoor socks indoors, and then we eat and drink at the table or in the high chair, and then we always share. We are polite to each other. We play nicely with the toys, and we treat our childminder furniture with respect, and etc. Jadi, ini adalah contoh beberapa aturan di dalam rumah. Adakah aturan yang dari gambar-gambar tersebut sama dengan aturan yang ada di rumahmu? Obey the rules, make our life getting harmony and peacefully. Jadi mematuhi peraturan itu membuat hidup kita menjadi lebih harmonis, lebih tenang, dan lebih damai. Jadi kalau di rumah kalian harus mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh orang tua kalian. Kalau tidak mematuhi peraturan, maka apa yang terjadi? Ya, orang tua mungkin bisa marah. Kemudian hidup kalian juga akan menjadi berantakan, jadi tidak tenang, ya, jadi tidak rapi dan sebagainya. Okay, today I will give you the example of rules before eating. There are some kinds of rules at home, but I will explain you about rules before eating. What are they? The first is wash your hand before eating. Sebelum makan, yang harus dilakukan adalah mencuci tangan sebelum makan. Kemudian yang kedua, pray before and after eating. Sebelum dan sesudah makan harus berdoa. Dan terakhir, eating quietly or not talking aloud while eating. Tidak boleh makan sambil berbicara. Jadi ini adalah beberapa contoh tentang rules before eating yang bisa diterapkan di rumah. Mungkin kamu sudah juga menerapkan di rumah.
Nah, ini Bijen jelaskan ulang bagaimana rules yang baik saat makan ya. Okay, so what happen if you not obey the rules when eating? Yeah, maybe you will get stomachache, and then your family maybe got angry, and then eating the time with family will be not enjoyed and not comfortable. Jadi, apa yang terjadi kalau kamu tidak patuh aturan saat makan? Ya, kalau kamu tidak cuci tangan sebelum makan, kamu akan sakit perut, stomachache ya. And then maybe keluargamu juga akan marah karena merasa terganggu. Kamu mungkin makan dengan menyisa-nyisakan, mungkin makan dengan berisik, mungkin makan dengan ngobrol. Kemudian waktu makan dengan keluarga menjadi tidak nyaman. Jadi sebaiknya makan dengan baik, diawali dengan berdoa dan diakhiri juga dengan berdoa, lalu cuci tangan. This is the proof about rules. I think it is suitable for you. Don't measure others by your own yardstick. What's that? Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Dimanapun peraturannya, dimanapun tempatnya, kamu harus obey peraturan yang ada di atau yang sudah dibuat di daerah tersebut. Apa yang terjadi jika kamu tidak obey? Nah, kamu akan tidak diterima di lingkungan tersebut. Begitu ya. Okay, I think it is enough for today. We will meet soon next time. See you, happy studying, and bye-bye.